औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। क्या हाल है सिस्टर्स का? सब ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, हर हाल में। और जिस हाल में भी अल्लाह ताला रखे राजी रहें इंशाअल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला भी हमसे राजी होते हैं। तो हम अपनी क्लास का स्टार्ट ले लेते हैं ताकि जब जैसे जैसे लोग ज्वाइन करेंगे फिर इंशाल्लाह टाइम हमारा ज़ाया ना हो। तो आज हमने क्या पढ़ना है, आप लोगों को पता है? कुछ याद है आप लोगों को क्या पढ़ना है? आज 9 लेसन। हाँ जी, 9 लेसन स्टार्ट करना है। पीछे हमारा एक लेसन रह गया इंशाल्लाह। तो ये मैं संडे की क्लास में तो पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस क्लास में से उसमें नहीं होते, तो उसको दोबारा मैं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। तो नवा सबक जो है इसका अलिफ पार्ट है ये, ठीक है। नवा लेसन जो है लेसन 9 का अलिफ पार्ट है। अच्छा, इस सबक में थोड़ा सा माइक म्यूट कर लें सब, फिर मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझा देती हूँ। इस सबक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, इस सबक में हम सिफ्त का इस्तेमाल पढ़ेंगे, ठीक है। सिफ्त का, सिफ्त क्या होती है? एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये भी नाउन ही होता है, इसमें भी तनवीन आती है, अलिफ लाम आता है, वो ही जिसका सारा है, बट ये एडजेक्टिव होता है। नाउन नाउन तो होता ही है, लेकिन साथ साथ एडजेक्टिव भी होता है। एक नाउन होता है जैसे आपका लड़का, लड़की, मर्द, औरत, है ना। तो एक तो वो नाउन होते हैं, और एक उनकी जो आगे आती है वो सिफ्त होती है, उनके बारे में जो आपको बताया जाता है कि लड़का जो है लंबा है या छोटा है, छोटे कद का है, तो वो जो आगे बताया जाता है वो एडजेक्टिव होता है। अच्छा, अरबी जुबान में सिफ्त मौसूफ के बाद आती है। अरबी जुबान में जो सिफ्त होती है, एडजेक्टिव होता है, वो मौसूफ क्या होता है? वो जो लड़का है या लड़की है वो मौसूफ है। तो सिफ्त जो लगती है उसकी लंबा है या छोटा है, वो आगे लगती है अरबी जुबान में। अच्छा, जैसे मिसाल दे रहे हैं बैतुन जदीदुन। अब इसमें आप देखें जदीदुन जो है ये एडजेक्टिव है, वो बाद में आ रहा है, और मौसूफ जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसकी सिफ्त दी जा रही है आगे, वो पहले आ रहा है। मौसूफ कहते हैं इसको, सिफ्त बाद में, मौसूफ पहले। अच्छा, उर्दू में आपने देखा नया घर। अब यहाँ पर नया जो है वो सिफ्त है, वो पहले आया है। उर्दू में उलट तर्जमा होगा, जदीद का तर्जमा आप पहले करेंगे और बैत का बाद में करेंगे। जदीद नया और घर बाद में आएगा उर्दू में। अच्छा, जब इसी नया घर को वापस तर्जमा करेंगे तो फिर वही हो जाएगा कि आपका घर पहले आ जाएगा और नया सिफ्त बाद में आ जाएगी। जबकि उर्दू में वो मौसूफ से पहले आती है, जैसे यहाँ पे सिफ्त जो है मौसूफ से पहले आ गई है। जैसे नया घर, लाल कलम, बड़ा कमरा, सिफ्त पहले आ रही है। लाल, लाल भी सिफ्त है, बड़ा भी सिफ्त है, नया भी सिफ्त है, ये पहले आ रहा है। सिफ्त को अरबी जुबान में नात भी कहते हैं और मौसूफ को मनऊत भी कहते हैं। नात वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम नात पढ़ते हैं ना, वही नात है। उसमें भी आप सिफात ही बयान कर रहे होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो नात। और मनऊत क्या होता है? मौसूफ को मनऊत भी कहते हैं। अगर ये आपको याद ना भी हो टर्मिनोलॉजी तो इसको कोई जरूरत नहीं है, आप सिफ्त और मौसूफ को याद कर लें। मुदर्रज झैल बातों में सिफ्त और मौसूफ में मुताबिकत जरूरी है। अच्छा, जो भी नाउन होता है उसको हम 4 चीजों में देखते हैं, 4 हालतों में हर नाउन को देखा जाता है, 4 हालतों में, और ये बहुत जरूरी है। उसकी एराबी हालत देखी जाती है, ठीक है। एराबी हालत क्या होती है? उसकी लास्ट लेटर पे हरकत क्या आ रही है, ठीक है, वो एराबी हालत होती है। जैसे यहाँ मनऊत, उन पे क्या आ रही है? तनवीन आ रही है, दम्मा तनवीन, तो ये इसकी एराबी हालत है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या देखा जाता है कि ये इसका जेंडर देखा जाता है, जिन्स देखी जाती है कि मुजक्कर है या मुअन्नस है। उसके बाद आप क्या देखते हैं? अदद देखते हैं। अदद क्या होता है कि वो चीज एक है या 2 है या 3 है या 4 है, यानी एक है या 2 है या फिर जमा है। 3 से ज्यादा होगी तो जमा हो जाएगी, 3 है, ये अदद होता है गिनती में। उसके बाद चौथी चीज जो देखी जाती है, आखिरी चीज, वो होती है वुसत।
वसत क्या होती है, वो होती है मार्फा है या नकरा है, उसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है या तनवीन आ रही है। अदद में उसको देखा जाता है वो वाहिद है या जमा है, ठीक है। और जिन्स जेंडर में वो देखते हैं कि मुजक्कर है या मुअन्नस है। ये चार चीजों में हर नौन को देखा जाता है, मुजक्कर या मुअन्नस, जेंडर जो होता है। हर जुबान में जेंडर होते हैं, और एराब जो होता है ये सिर्फ अरबी में होता है और किसी जबान में एराब नहीं होता। ये लास्ट लेटर की हरकत सिर्फ अरबी जबान में आती है। अदद जो होता है वाहिद और जमा, ये भी हर जुबान में सिंगुलर प्लूरल होते हैं, इंग्लिश में भी। और वसत जो होता है वो डेफिनेट नाउन है या इनडेफिनेट नाउन है। अगर अलिफ लाम आएगा तो वो डेफिनेट नाउन है, अगर तनवीन आएगी तो इनडेफिनेट। इसको कहते हैं मारफा नकरा, मारफा है या नकरा है। अभी इंशाल्लाह हम करेंगे ना तो आपको समझ आएगी नकरा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो मुरक्कब तौसीफी होता है उसमें दो नाउन आते हैं, वलदुन सगीरुन, ठीक है ना, वलदुन सगीरुन, दो नाउन आ रहे हैं। इन दोनों में, इन चारों बातों में, चार बातें हैं ये, चारों बातों में मुताबिकत जरूरी है। एराब भी सेम हो, अगर इधर तनवीन आ रही है तो इधर भी तनवीन आए, ठीक है। अगर एक दम्मा आ रहा है तो एक दम्मा आए, ठीक। और उसके बाद अलिफ लाम आ रहा है तो इधर भी अलिफ लाम आएगा। उसके बाद ये वाहिद होगा तो ये भी वाहिद होगा, ये मारफा होगा तो ये भी मारफा होगा, ये नकरा होगा तो ये भी नकरा होगा। तो ये चार चीजें जो हैं, एराबी हालत, जेंडर, जिन्स, जिन्स कहते हैं जेंडर को, मुज़क्कर मुअन्नस को, अदद वाहिद जमा, वाहिद या जमा है, और वसत मारफा या नकरा है। तो हर नाउन को आप देखेंगे कि इन चार चीजों में वो क्या है। अगर उनमें मुताबिकत है तो वो आपका मुरक्कब तौसीफी बनेगा। अब जैसे वलदुन को हम देखते हैं तो अराबी हालत इसकी क्या है, मरफू है। जेंडर में ये क्या है, मुजक्कर है। अदद में ये है वाहिद है, एक लड़का। और वसत में ये नकिरा है, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं। एराब में ये क्या है, मरफू है, दम्मा आ रहा है तो मरफू है। जेंडर में ये मुजक्कर है, सगीरुन है, सगीरतुन नहीं है, सगीरुन है। अदद में ये भी वाहिद ही है, और वसत में भी, वसत में ये नकरा है। तो अब चारों चीजों में इनकी मुताबिकत हो गई, दोनों नौन की, एराब में भी, जेंडर में भी, अदद में भी और वसत में भी। अब ये मुरक्कबे तौसीफी बन गया, ठीक है। अभी तक हमने कितने मुरक्कब पढ़े हैं आपको याद है? कोई माइक खोल के बताएगा कौन कौन से मुरक्कब पढ़े हैं? सबसे पहले हमने हरफ जार के साथ एक नौन मिलाया था, और मुरक्कब जारी, दूसरा मुरक्कब जारी, हाँ, और कौन? मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी पढ़ा, मुरक्कब इजाफी पोजिस और पोजेसर वाला, और मुरक्कब इशारी, नाउन इशारा वाला, हाजा हाजिही वाला। और अब जज़ाकल्लाह हम ये खैर। पढ़ रहे हैं मुरक्कब हाँ, तौसीफ। मुरक्कब इजाफी, और इसकी भी बिल्कुल कॉम्बिनेशन अलग था। इसका भी कॉम्बिनेशन, इसमें एक हरफ जर होता है, आगे इसम मजरूर होता है, हरफ जर प्लस इसम मजरूर। इसमें मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह। फिर हमने मुरक्कब इशारी पढ़ा था, उसमें क्या होता है, एक इशारा होता है, इसमें इशारा होता है, और दूसरा नाउन होता है, उसके ऊपर अलिफ लाम जरूरी होता है, उसके ऊपर अलिफ लाम जरूरी होता है मुरक्कब इशारी बनाने के लिए। अच्छा, चौथी चीज जो आज हम पढ़े ये है मुरक्कब तौसीफी। चार मुरक्कबात बस हमने पढ़ने, मुरक्कब तौसीफी पे हम खत्म कर देंगे। ये चार मुरक्कबात हमने पढ़ने हैं, और ये चार ही होते हैं। और ये जो है मुरक्कब तौसीफी जो होता है आज हम पढ़े हैं, ये आपका बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। अगर यहाँ पर आपको अलिफ लाम नजर आएगा तो यहाँ भी अलिफ लाम नजर आएगा, फिर अलिफ लाम की वजह से एक पेश आएगी। इसी तरह अगर यहाँ मुअन्नस होगा तो यहाँ भी मुअन्नस होगा। यहाँ पे अगर आपका मुजक्कर है तो मुजक्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस। और अदद में अगर यहाँ वाहिद है तो यहाँ भी वाहिद। यहाँ अगर दो की वलदानी आ रहा है, दो लड़के आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी सगीरानी आएगा, फिर वो हम बाद में देखेंगे। जमा है तो औलाद है तो जमा आएगी। अच्छा, इसी तरह आपका मारफा नकरा में भी। तो आप देखें यहाँ पे ये भी मुजक्कर है और ये भी मुजक्कर है। बैतुन मुजक्कर है और जदीदुन भी मुजक्कर आ रहा है। यहाँ बिनतुन आ रहा है, लड़की है, ये मुअन्नस है तो सगीरतुन उसकी सिफ्त आ रही है आगे। बाकी चीजों में भी वो इक्वल है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। सय्यारतुन मुअन्नस है तो जदीदतुन आ रहा है, जदीदुन नहीं आ रहा। तो ये मुरक्कब तौसीफी की पहचान है।
اور اس کو جب ہم لیسن میں پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ مور سمجھ میں آئے گا. اب بے پارٹ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نوٹ کر لیں پلیز کاپی میں, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, اگر موصوف پر ال ہو, موصوف پر ال ہو تو صفت پر بھی ال ہوگا. یہ مطابقت بتا رہے ہیں آپ کی. اگر موصوف کیا ہوتا ہے, موصوف پہلا والا ہوتا ہے, جیسے بیتن ہے تو وہ موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے, جدیدن ہے, یا پھر بنتن ہے اور صغیرتن ہے, تو یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. اگر موصوف پر ال ہو تو صفت پر بھی ال ہوگا, جیسے المدرسو الجدیدو. اب یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو یہ مرکب توصیفی ہے کیونکہ ادھر بھی ال ہے ادھر بھی ال ہے. اچھا, یہ والا مرکب جاری ہے. اگر موصوف پر تنوین ہو تو صفت پر بھی تنوین ہوگی, جیسے یہاں پر بنتن صغیرتن میں. اچھا, ھذا طالب جدیدن. اب طالب جدیدن یہ دونوں آپس میں بیلنس ہے, تو یہ آپ کا مرکب توصیفی ہے. یہ بیلنس ہے تو یہ والا مرکب توصیفی ہے. ھذا طالب مرکب توصیفی نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جیم میں دیکھیں, جیم کیا ہے, اعراب, جو سب سے پہلے میں نے بتا دیا تھا یہاں پہ اعرابی حالت اعراب. موصوف کے آخری حرف کی جو حرکت ہوگی صفت کے آخری حرف کی حرکت بھی ویسی ہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. آخری حرف کی حرکت کو کیا کہتے ہیں, اعراب کہتے ہیں. تو وہ جیسی موصوف کی ہوگی ویسے صفت کی ہوگی. اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی. جیسے یہاں پہ دیکھیں, یہ موصوف صفت ہے, یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح البیت جدید, یہ آپ کا مرکب توصیفی بن رہا ہے. اس کے اندر یہاں پر ایک دمہ آ رہا ہے تو یہ بھی اس پر بھی ایک ہی دمہ آ رہا ہے. یہ اعرابی حالت ہوتی ہے, لاسٹ لیٹر کی حرکت. اس کے بعد آپ آگے آئیے, اگر موصوف مجرور ہو, کسی وجہ سے مجرور ہو جائے. یہاں پہ کیوں مجرور ہو رہا ہے, یہ مجرور کیوں ہو گیا, موصوف مجرور ہو گیا, یہ آ گیا پہلے, فی آ گیا, ویری گڈ. اچھا, تو یہ فی کی وجہ سے مجرور ہو گیا تو آپ کی صفت بھی کیا ہو جائے گی, وہ بھی مجرور ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اگر وہ یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے, فی کی وجہ سے یہ مجرور ہوا ہے, تو اب یہاں پر بھی یہ صفت بھی مجرور ہوگی, بیلنس ہو کے آئیں گے. اچھا, اب یہاں پر ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ جن صفات کے آخر میں الف نون ہو ان پر تنوین نہیں آئے گی. اب اس کا کیا مطلب ہے, یعنی اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ صفت ہے, بھوکا ہونا صفت ہے, سست ہونا صفت ہے, پیاسا ہونا صفت ہے, غضبان غصے میں ہونا کیا صفت ہے. اب یہ والی جو صفات ہیں ان کے آخر میں الف نون آ رہا ہے, تو اگر کسی صفت کے آخر میں الف نون آ جائے تو پھر اس پر تنوین نہیں آئے گی. آپ جوان نون نہیں کہہ سکتے, جوان نو ہی کہیں گے, کسلان نو ہی کہیں گے, اکشان نو, غضبان نو, رحمان نو. تو آپ اسی طرح اس کو یوز کریں گے, ایک الف نون آ گیا. اچھا, باقی یہ جو کچھ الفاظ ہیں جو ہم نے اس میں سبق میں پڑھنے ہیں اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. کون پڑھے گا ان کو, ذرا پڑھ دیں میننگ کے ساتھ. میں پڑھوں, جی, کوئی بھی سسٹر آ جائے, فوزیہ ریحان. فوزیہ آپ پڑھ لیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللغات زبان جیسے ہندی اردو, شہیر مشہور, المدینہ شہر, طائر الطائر پرندہ, الیوم آج, الفاقہات پھل, مجتہد مجتہد محنتی, الانگلیزیات انگریزی زبان, القوب کپ, غضبان غصہ میں بھرا ہوا, کسلان سست, جوعان بھوکا, عطشان پیاسا, ملعان بھرا ہوا, العصفور چڑیا, سہل آسان, صعب مشکل, القاہرۃ قاہرہ. یہ دونوں اپوزٹ ہیں, سہل اور صعب. تو کوئی لینگویج آپ کو آسان لگتی ہے, الاردیۃ سہل, الانگلیز العربیۃ صعب, جو بھی کہیں آپ, وہ آگے صرف یہ لگے گی, ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن کیونکہ وہ الاردیۃ اور الانگلیزیۃ یا پھر آپ کا العربیۃ مؤنث ہے, تو یہ صرف بھی پھر مؤنث میں چینج ہو جائے گی, سہلتن ہو جائے گی اور صعبتن ہو جائے گی, گول تالا جائے گی.
अच्छा, तो इस तरह से इनको बैलेंस करना होता है। जहां पर आप बैलेंस देखेंगे वो मुरक्कब तौसीफी होगा। और बाकी मुरक्कब शारी भी आप पहचानते हैं, मुरक्कब जारी भी पहचानते हैं, मुरक्कब इजाफी की भी आपको अच्छी तरह पहचान हो गई। पहले वाले पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं होता, और दूसरा वाला सेकंड मुदाफ इलैह जो होता है वो ऑलवेज मजरूर होता है। तो ये 4 मुरक्कबात हैं। बाकी जुमला इस्मिया जो मुरक्कब ताम होता है उसमें क्या होता है, मुरक्कब ताम में भी 2 ही नाउन होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कौन बताएगा? क्या वो भी बैलेंस होते हैं? पहला मार्फा होता है, दूसरा नकरा। हाँ, वो 3 चीजों में मुताबिकत रखते हैं। 4 चीजों में से 3 चीजों में मुताबिकत रखते हैं, चौथी में नहीं रखते। एराब में मुताबिकत होती है, उसके बाद जेंडर में भी मुताबिकत होती है, फिर अदद में भी मुताबिकत होती है, लेकिन वुसअत में जाके एक मार्फा हो जाता है, एक नकरा हो जाता है। ठीक है, वो हाँ 4 चीजें ना, एराब, जेंडर जिन्स जिसे कहते हैं, और फिर अदद, और फिर चौथी चीज क्या है, वुसअत है। तो 4 चीजों में नहीं, 3 चीजों में अगर चारों में बैलेंस कर देंगे तो फिर तो मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। तो जुमले को 4 चीजों में बैलेंस नहीं करना, पहली 3 चीजों में बैलेंस करना है, वुसअत में उनको ऑपोजिट कर देना। ठीक है, वुसअत में क्या करेंगे, अत्तबीबु शहीरुन, अत्तबीबु मार्फा है, शहीरुन नकरा है। अगर आप तबीबुन शहीरुन कह देंगे ना, दोनों को नकरा कर देंगे या दोनों को ही मार्फा कर देंगे, तो वो आपका मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा, जुमला नहीं बनेगा फिर। सही है। इसी तरह ये जो है ना, हाजल किताबू को हम क्या कहते हैं, मुरक्कब शारी कहते हैं ना, हाजल किताबू या जालिकल किताबू। उसमें ये होता है कि दोनों मार्फा होते हैं, जालिका भी मार्फा है और अल किताबू भी मार्फा है। अगर जुमला बनाना हो तो हम क्या करते हैं, जालिका किताबुन कर देते हैं, एक को मार्फा और दूसरे को नकरा कर देते हैं। इसी तरह ये भी होता है, मुरक्कब तौसीफी भी हमें चौथी हालत में आके वुसअत में जो है उसको करना पड़ता है। अभी मैं आपको पहचान करवाती हूँ बुक में कहाँ पे जुमला आ रहा है और कहाँ पे आपका वो आ रहा है। तो ये आपके खत्म हो गए अल्फाज, इंशाल्लाह इन्हीं को हम पढ़ेंगे अभी सबक में, रीडर बुक में। और ये आपका लेसन आ गया 9। चलिए, अभी आप लोगों ने पढ़ना है इसको और मुझे बताना है कि इस जुमले में जो जुमला है, अच्छा जो क्वेश्चन वाले जुमले होंगे उनका एनालिसिस हम नहीं करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन वाले होंगे। जो दूसरे जुमले होंगे उनका एनालिसिस करके बताएंगे, अच्छा ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बताना होगा आपको। चलिए आप आ जाएं सबसे पहले। कौन आ रहा है? माशाल्लाह 19 लोग हैं क्लास में, जल्दी जल्दी पढ़ना और सबको पार्टिसिपेट करना है। खुद से सबसे पहले नजर आ रही है, उनका हैंड भी रेज, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मन हाजर रजुलु, अदर्स, ये अदर्सुत, ये पढ़िए पहले। अदर्सु तासियो, लेसन 9। लेसन 9। मन हाजर रजुलु, ये शख्स कौन है। हुआ अब्बासुन, वो अब्बास है। इसमें हुआ जो है मुब्तदा है, अब्बासुन उसकी खबर है और वो नकरा है, और ये पहला जो है वो हुआ, ये मार्फा है। मार्फा और नकरा, ठीक है ना। बाकी चीजों में सब बराबर है, बाकी तीनों चीजों में बराबर है। ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, ठीक है, ये भी मरफू है, जमायर मरफू होते हैं सारे, और मार्फा भी होते हैं, और ये नकरा है, तो ये ऑपोजिट हो गया। तो इसका आप सिर्फ अगर ये भी देख लेती है ना कि ये वुसअत में ऑपोजिट हो रहे हैं, तब भी आपका वो जुमला बन जाएगा, आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है। ये क्या है? इसमें ये पहला जो है ये जुमला इस्मिया है, पहला मुब्तदा है, दूसरी खबर है। हाँ, क्यों जुमला इसमें बना, तौसीफी क्यों नहीं बना? क्यों दोनों पे तनवीन आ रही है? बैलेंस लग रहा है ना? बैलेंस तो लग रहा है, लेकिन वो एक मार्फा है और एक नकरा है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मार्फा, ये अलम है, तो ये नकीरा है। ठीक है, देखने में दोनों लग रहे हैं, अगर दोनों मार्फा होते हैं तो फिर ये मुरक्कब तौसीफी होता। हाँ, अगर दोनों नकरा होते, ताजिरुन शहीरुन होता, तो फिर क्या होता? मशहूर ताजिर। अब देखिए उस मशहूर ताजिर में है का तर्जुमा नहीं आ रहा, जब है का तर्जुमा आ जाएगा तो फिर आपका वो जुमला बन जाएगा। चलिए आगे क्या है?
अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास अमीर ताजिर है। इसमें अब्बासुन जो है ये जो है ये जुमला इस्मिया ही है, लेकिन आगे मुरक्कब तौसीफी बन के खबर बन गई है। ताजिरुन और गनीयुन दोनों चारों चीजों में मिलते हैं, लेकिन जी। अब्बासुन और इनके मार्फा है और आगे खबर जो है वो मुरक्कब तौसीफी बन के निकला है। बिल्कुल, ताजिरुन गनीयुन दोनों नकरा हैं, ठीक है, दोनों नकीरा हैं, तो ये दोनों नकरा, दोनों मरफू, दोनों मुजक्कर, दोनों और वसत में भी दोनों सही है ना, और अदद में भी दोनों वाहिद है, चारों हालतों में बराबर हो गए। अब ये आपका मुरक्कब तौसीफी बन के खबर बन गई, ठीक है। चलिए, हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद टीचर है, उस्ताद है। तो इसमें हामिदुन जो है वो मुब्तदा और ये आगे खबर है, और मुब्तदा जो है वो मारफा है और आगे खबर जो है नकरा है, ऑपोजिट आ रहे हैं। हाँ, ऑपोजिट आ रहे। हामिदुन मुदर्रिस मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद जो है वो नया उस्ताद है। अब अगला वाला जो है ना मुदर्रिसुन जदीदुन, ये है मुरक्कब तौसीफी जो कि चारों हालतों में एक जैसा ही है। हाँ, नकरा नकरा और है दोनों। हामिदुन दोनों नकरा नकरा, हामिदुन इसमें इसलिए डिफरेंट है कि ये मारफा है इसके अंदर, और ये उसमें आती है कि मुब्तदा है। जी, मुब्तदा क्यों है? मुब्तदा क्यों है? क्योंकि जुमले की शुरू में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, जुमले के शुरू में, खबर बाद में आती है, मुब्तदा पहले आता है। मुब्तदा का मतलब है इब्तदा हो रही है, ठीक है, जुमले की इब्तदा हो रही है। अच्छा, मा हाजा, ये क्या है? हाजा तुफाहु, ये सेब है। अब इसमें हाजा ये इसमें जुमला ये हाजा मुरक्कब इशारी बन के मारफा है, और उस खबर जो है वो नकरा है तुफाहु। मुरक्कब इशारी बन के नहीं, इसम इशारा बनकर, नहीं इसम इशारा बन के, हाँ जी, इसम इशारा बन के मुब्तदा बन गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फाउन जो है वो आपका खबर है, क्यों कि ये मारफा है और ये नकरा है। अगर इसको बनाना चाहे मुरक्कब इशारी, तो क्या चेंजिंग करेंगे इसमें? इसमें अल लगा देंगे, हाजल तुफाहु, अलिफ नाम लगा देंगे तो ये भी मारफा अलिफ हो नाम जाएगा, लगा देंगे, ये भी मारफा हो जाएगा, दोनों मारफा हो जाएंगे तो मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा, मुरक्कब इशारी बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तौसीफी तो नहीं बनेगा, तो मौसूफ सिर्फ तो नहीं है ये, लेकिन मुरक्कब इशारी जरूर बन जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे ना। तो जो मुब्तदा खबर होता है वो ये मारफा होता है, ये नकरा होता है। चलें, ठीक है, अब आगे कर लें जरा सा, थोड़ा सा ही रहेगा। अत्तुफाहु फाकिहतुन लजीजतुन, सेब मजेदार फल है। ठीक है। अब ये अत्तुफाहु फाकिहतुन लजीजतुन जो है ये सिफ्त और मौसूफ है मिलकर, और अत्तुफाहु जो है ये तो मुब्तदा बन, मुब्तदा ये हाल वो मरफू उसमें होता है, मारफा होता है, क्या उसको मारफा होता है, मारफा होता है। और ये आगे खबर जो है वो सिफ्त और मौसूफ, इसके चारों हालतों में ये एक जैसी ही है, वो भी मुअन्नस है, वो भी मुअन्नस है, वो भी वाहिद है, वो भी वाहिद है, और वो भी हालत रफा में और वो भी हालत रफा में। हाँ, तो ये और ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, ठीक है, चारों हालतों में। ये चार हालतें जरूर आप याद करनी है, राबी हालत, जेंडर, मुजक्कर मुन्नस, अदद वाहिद है, ये जमा है, और वसत मारफा, ये नकरा है। अगर चारों में बैलेंस हो गए तो मुरक्कब तौसीफी बन जाएंगे, ठीक है। और अगर एक मारफा और एक नकरा हुआ, ये तुफाहु फाकिहतुन, ये अगर अकेला हो ना तो ये मुब्तदा खबर बन रहे हैं, मारफा प्लस नकरा, फिर फाकिहतुन की सिफ्त आ रही है। अब मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है, जो पहला वाला नाउन होता है ना, वो नाम होता है, नाम होता है, फल, ठीक है, फल फल। अब फल एक नाम है, किसी चीज का नाम है, लजीजा नाम नहीं है, लजीजा सिफ्त है। तो एक आपका नाम होगा और दूसरा क्या होगा, वो सिफ्त होगी। किसी भी चीज का नाम हो सकता है, लड़का, लड़की, मर्द, औरत। पहला वाला जो होगा इसको इसमें जात कहते हैं। देखिए, इसमें जात होता क्या है, इसमें जात है आपके अराउंड में जितनी भी चीजें हैं ना, जिधर भी आप नजर मारें, किचन में चले जाएं, फ्रिज में चले जाएं, अपनी बॉडी के पार्ट्स देखें, अपने इर्द गिर्द लैपटॉप, ये सब चीजें देखें, अपने अराउंड में जो जितनी भी हैं, हर चीज का एक नाम है। वो जो नाम है ना, उसके आगे उसकी फिर सिफ्त आती है। वो जो नाम है वो इसमें जात है, किसी भी चीज का नाम है, फिर उसके बाद उसकी सिफ्त लगाते हैं,
عربی میں کہ وہ چیز جو ہے نا ہاں وہ اس کی باجی اگر خالی فاقہۃ الفاقہۃ لذیذۃ کہیں تو یہ ایک جملہ بن سکتا ہے. بالکل الفاقہۃ لذیذۃ، پھل لذیذ ہے، پھل لذیذ ہے ہو جملہ جائے گا ترجمہ. لیکن یہاں پر جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ پھل لذیذ ہے نہیں ہو رہا، لذیذ پھل. ہاں جی اتفاق پھل لذیذ پہلے آ جائے گا اردو میں اور پھل بعد میں چلا جائے گا جب اردو میں ترجمہ کریں گے. عربی میں موصوف پہلے ہے، اردو میں صفت پہلے آئے گی، لذیذ پھل، پھل بعد میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو معرفہ کر دیں، الفاقہۃ چیز کا نام ہے نا، پھل ہے نا، تو اس کو آپ الفاقہۃ کر دیں تو لذیذۃ اس کی صفت، اس کی خبر بن جائے گی. پھر صفت نہیں بنے گی، پھر خبر بن جائے گی. یہ آپ کا معرفہ، یہ نکرہ ہو جائے گا. ابھی یہ صفت ہے لذیذۃ. تو جس کو جتنا سمجھ آ رہا ہے بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں کچھ زیادہ ہی پڑھا دیتی ہوں تاکہ سب کو فائدہ ہو. جو لوگ بھی کلاس میں آتے ہیں، جس لیول پہ بھی آتے ہیں، سب کو فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ مل جائے. ابھی تو اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو میں نہیں بتا رہی نا ابھی، تو انشاءاللہ وہ بھی سلولی بتا دوں گی. آگے پڑھیے، ایک دو جملے ما رہ ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا فورن وہ چڑیا ہے. اس میں بھی وہ ذالکا ایک سب اشارہ بن کے مبتدا اور اسفورن جو اس کی خبر ہے. یہ معرفہ ہے نا، اس میں اشارہ بھی معرفہ ہوتا ہے، ہوا بھی معرفہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ بن گیا، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. بالکل یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. تو جملہ مرکب اشاری نہیں بنے گا. ہاں جی، وہ تو ال لگائیں گے تو بنے گا. ہاں پھر یہ بھی معرفہ ہو جائے گا، یہ بھی معرفہ، پھر مرکب ناقص بن جائے گا، اشاری بن جائے گا. آگے کریں. العصفور طائر صغیر، چڑیا چھوٹا پرندہ ہے. اب طائر صغیر جو ہے چاروں حالتوں میں ایک جیسے ہیں، تو یہ مرکب توصیفی بن کے خبر بن گئی ہے. اور العصفور جو ہے یہ چڑیا جو ہے یہ معرفہ ہے، یہ مبتدا ہے، تو یہ ایک جملہ اس میں بھی بن گیا ہے. بالکل سسٹر. اب دیکھیں خبر وہ ہوتی ہے جس کو جملے میں سے نکال دینا. فرض کرو اس کو جملے میں سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب پیچھے کیا رہ جائے گا، العصفور صغیر، چڑیا چھوٹی ہے. جملہ تو بن جائے گا، چھوٹی ہے بن جائے گا نا. اچھا جملہ بن جائے گا. بٹ یہاں پر یہ جو ہے طاہر لایا گیا ہے اور یہ اس کو خبر بنایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی صفت لائی گئی ہے، مرکب توصیفی بنا کے خبر لائی گئی. ورنہ تو العصفور طاہر بھی بن سکتا ہے، جملہ بن سکتا ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اور العصفور صغیر، پرندہ چھوٹا ہے، چڑیا چھوٹی ہے، وہ بھی جملہ تو بن جائے گا، ایک معرفہ ایک نکرہ. اس وقت یہ صفت کٹھی لائی جا سکتی ہے، طائر صغیر جمیل، کٹھی صرف دو آ سکتی ہیں، آ سکتی ہیں. بٹ پہلے جو ہے نا آپ کو ایک نون ضرور لانا پڑے گا. طاہر صغیر، آگے آپ 100 صفات لگا لیں، آپ کا مرکب توصیفی بن جائے گا. لیکن اگر یہ طاہر نہیں لگائیں گے، صغیر آگے کچھ اور بھی لگا لیں، جمیل لگاتے جائیں صفات، ٹھیک ہے. 100 صفات بھی لگا لیں گے نا تو آپ کا یہ مرکب توصیفی نہیں بنے گا جب تک آپ اس چیز کا نام نہیں لگائیں گے پہلے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا. اب دیکھیں جب آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا فریم ہوگا جو سینٹر میں اللہ لکھا ہوا ہے اور سائیڈ میں ساری اللہ کی صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کیا ہے، اگر اللہ کو ہٹا دیں، اللہ مبتدا ہے آپ کا اور اس کی ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی آگے، تو یہ مرکبے، یہ جملہ بن رہا ہے، تام بن رہا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کو ہٹا دیں گے تو ساری 99 صفات مل کے بھی جملہ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا جب تک آپ وہ نام نہیں لگائیں گے اللہ کا. اللہ کا نام لگائیں گے، پھر صفات لگائیں گے، تو پھر مرکب توصیفی بنے گا. چاہے ایک صفت لگائیں، چاہے 10 لگائیں، چاہے 99 لگائیں. تو اسی طرح یہاں مرکب توصیفی میں موصوف جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مرکب توصیفی میں یہ العصفور جو ہے وہ بھی نام ہی ہے، لیکن کیا ہے وہ پراپر ہے، اس لیے نہیں بن رہا نا، ادروائز نام تو وہ بھی ہے. ہاں نام تو وہ بھی ہے نا، تو وہ اس کے ساتھ مل کے بن سکتا ہے نا. العصفور طائر، چڑیا ایک پرندہ ہے نا، چڑیا پرندہ ہے.
یہ آ جائے گا نا, جی یہ مبتدا بن گیا, خبر ہو گیا, لیکن ساتھ ہی اس کی صفت بھی آ گئی, تو اب دونوں مل کے خبر بن جائیں گے, دونوں مل کے خبر بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہوتا ہے, ایک معرفہ اور ایک نکرہ پھر آگے آ جاتا ہے. اچھا, اب اسی طرح العربیۃ مؤنث ہے, تو آگے صفت بھی اس کی پڑھیں ذرا. یہ العربیۃ لغۃ سہلۃ, جو عربی ہے وہ آسان زبان ہے. اب آپ دیکھیں, عربیۃ لغۃ, یہ دونوں مل کے ایک معرفہ ایک نکرہ, جملہ اسمیہ تو بن گیا, بن گیا نا. ہاں, عربی ایک زبان ہے, عربی زبان ہے, ایک زبان ہے. پھر کون سی زبان ہے؟ سہلتن, ایزی لینگویج ہے, آسان ہے. تو یہ آپ کا لغت ان کی صفت آ کے آگے مرکب توصیفی بن کے العربیہ کی خبر بن گئی. یہ مبتدا, یہ خبر ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں کہ یہ والا مرفوع ہے, تو یہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے, مرفوع ہی ہے نا, خبر بھی مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے. دوسری چیز جو ہے وہ مؤنث ہے, مؤنث ہے. تیسری چیز جو ہے وہ عدد ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کی وسعت ہے, یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. چوتھی چیز میں جملہ اسمیہ بیلنس نہیں ہوتا. اگر اس کو آپ العربیۃ اللغۃ کر دیں تو یہ آپ کا جملہ نہیں بنے گا, پھر بیلنس ہو جائیں گے. العربیۃ اللغۃ, پھر آپ کا یہ ہے نا, پھر السہلۃ کو بھی آپ کو الف لام ڈالنا پڑے گا, پھر یہ سارے کے سارے معرفہ ہو جائیں گے, پھر آپ کا جملہ نہیں بنے. لغۃ سہلۃ چاروں چیزوں میں برابر ہوگا, برابر ہو جائیں گے. ابھی کوئی اور سسٹر آ جائیں, یہ پیج پڑھ لیں. جی, کس کا ہینڈ ریز ہے؟ نیکسٹ قدسیہ ہوگی, فوزیہ کا ہو گیا, فرضی نے پڑھ لیا. اختری بیگم آپ آئیں گی اگر میں غلط نام نہیں لے رہی تو. جنہوں نے پڑھ لیا وہ نہ آئے پلیز, دوسرے لوگ آئے. رافعہ آپ آئیں گی؟ بہت ہی آسان ہے, جلدی آئیں, لیسن پڑھیں, ہمیں آگے جانا ہے. چلیں آ جائیں. جو پڑھ چکے اپنا ہینڈ, ہاں جی پڑھیے. کیا نام ہے آپ کا؟ آصفہ. آصفہ, چلیں آ جائیں. اچھا میں یہ مٹا لوں, ایک منٹ اس کے لکھ دیا تھا. چلیے پڑھیے اس پیج کو. العربیۃ لغۃ جمیلۃ, عربی زبان خوبصورت ہے. ویری گڈ. عمار طالب مجتہد, عمار اسٹوڈنٹ, مجتہد محنتی. دیکھیں جب اردو میں ترجمہ کریں گے نا تو الٹ کریں گے, الٹ کریں گے. آپ صفت کو پہلے لائیں گے اور اس کو موصوف کو پہلے بعد میں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو عمار ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کہہ لیں, طالب علم کہہ لیں. ٹھیک ہے, تو عمار جو ہے وہ ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے. یہاں پر بھی عربی ایک خوبصورت زبان ہے, تو خوبصورت کا ترجمہ پہلے کریں گے, اور لغت جو ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے, لینگویج, تو اس طرح سے الٹا ترجمہ کریں گے. پہلے آپ لائیں گے خوبصورت اور پھر لائیں گے زبان. تو اس طرح سے آپ نے جملہ بنانا ہے جب اردو میں ترجمہ کریں گے. آگے کیا ہے؟ محمود محمد طالب کسلان, اور محمد سست اسٹوڈنٹ ہے. محمود ہے بیٹا, محمد نہیں ہے, محمود ہے. محمود طالب کسلان. اچھا, محمود کیا بن رہا ہے اس جملے میں؟ جملے کا سٹارٹ ہو رہا ہے جی مبتدا, مبتدا بن رہا ہے, جملے کی ابتدا, اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے جملہ یہاں سے مبتدا. اور یہ کیا بن رہا ہے؟ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ طالب کسلان توصیفی. توصیفی بن رہا ہے. اب آپ نے دیکھا یہاں پر تنوین آ رہی ہے, بٹ یہاں پہ تنوین نہیں آ رہی, کیونکہ اس کے اوپر ہم تنوین ڈال ہی نہیں سکتے. تو جس پر ہم الف نون ایٹ دا اینڈ آ رہا ہے نا, تو الف نون جب آئے گا, جو مردوں کے نام ہوتے ہیں نا, مثلا عمران, عدنان, ہے نا, سلیمان, سلمان, ان کے اوپر بھی الف نون اینڈ پہ آتا ہے, ان پہ بھی آپ تنوین نہیں ڈال سکتے.
وہ بھی عمران ہوا. پاکستان کو دیکھیں, ایران کو دیکھیں, افغانستان کو دیکھیں, نہیں آپ تنوین ڈال سکتے کیونکہ ایٹ دا اینڈ کیا آ رہا ہے, الف نون آ رہا ہے. تو جس نون کے یا ایڈجیکٹو کے آخر میں, یہ تو ایڈجیکٹو ہے نا, اب نون کے یا ایڈجیکٹو, نون کیا ہوتا ہے, نون نام ہوتا ہے کسی کا, اس کی پہچان ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ عمران اور عرفان اور فرحان اور جتنے الف نون پہ ختم ہوں گے ان میں آپ نہیں ڈال سکتے, وہاں پر ایک ہی پیش آئے گا, اور صفات پہ بھی نہیں آئے گا. لیکن مرکب توصیفی تو بن رہا ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے, ٹھیک ہے. اور یہ طالبن بھی نکرہ ہے, کسلانو بھی معرفہ نہیں ہے, وہ بھی نکرہ ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے. اور کیا ہوتا ہے, یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. تو چاروں حالتوں میں برابر ہیں, تو وہ تو بن رہے ہیں. یہ بھی مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع. اس پہ ہم نہیں ڈال سکتے, آپ نے غلطی نہیں کرنی کہ اس پہ بھی ڈال دیں, کیونکہ اس پہ ڈال نہیں سکتے. مریم منہ پہ ہم ڈال سکتے ہیں 2 پیش, نہیں ڈال سکتے. طلحہ تو پہ ہم 2 پیش ڈال سکتے, نہیں ڈال سکتے. اس کو جہاں بھی لکھیں گے آپ نے 1 پیش کے ساتھ ہی لکھنا ہے. اسامہ تو 1 پیش کے ساتھ لکھیں گے. اگر یہاں پہ اسامہ ہوتا نا تو اسامہ تو ہوتا, اسامہ تو کسلانو, اس پر بھی 1 پیش آ رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی 1 پیش. جو رول ہے وہ رول ہے, اس کو نہیں چینج کر سکتے. تو جہاں پر تنوین ڈال سکتے ہیں وہاں پہ ڈالنی ہے. مارن پہ ڈال سکتے ہیں, طالبن پہ, مجتہدن پہ, سب پہ ڈالیے, محمود پہ بھی ڈالیے, کسلان پہ نہیں ڈال سکتے. تو یہ آپ کا طالبن کسلانو مرکب توصیفی بنے گا. چاروں حالتوں میں یہ برابر ہے, اعراب میں, عدد میں, جنس میں, وسعت میں. اور یہ آپ کا جو ہے خبر, یہ آپ کا مرکب توصیفی بن کے خبر بنے گا. اچھا, اور ترجمے میں کیا آئے گا, ہے اینڈ پہ آئے گا. چلیے آگے پڑھیے. من انتا, تم کون ہو؟ انا طالبن, میں اسٹوڈنٹ ہوں. انتا طالبن جدیدن, کیا تم نئے اسٹوڈنٹ ہو؟ اچھا, انا طالبن, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. اب اس میں بتائیے مجھے, انا کیا بن رہا ہے؟ انا جو ہے وہ مبتدا ضمائر ہے نا, ضمائر جو ہے جی مبتدا. ہاں یہ معرفہ ہے, ٹھیک ہے. ضمائر سارے معرفہ ہوتے ہیں, تو جو معرفہ ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو جملے کی شروع میں آ جائے معرفہ ہے اور مرفوع بھی ہے, تو یہ آپ کا کیا ہے, یہ مبتدا ہے. اور طالبن کیا ہے, یہ نکرہ ہے, یہ خبر ہے. انا طالبن, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. چلیے آگے آپ پڑھ لیں. آصفہ پڑھیں. جی. انتا طالبن جدیدن, کیا تم نئے اسٹوڈنٹ ہو؟ ویری گڈ. طالبن جدیدن کیا بن رہا ہے آپس میں, کون سا مرکب بن رہا ہے؟ توصیفی بن رہا ہے. اس میں ایک ایڈجیکٹو ہوتا ہے, بعد میں ایڈجیکٹو ہوتا ہے, اور پہلے ایک نون ہوتا ہے. نون طالب, اسٹوڈنٹ, کسی کا نام ہے نا, اسٹوڈنٹ کسی کا نام ہے, ٹھیک ہے. وہ والا نام تو نہیں جو پہچان ہوتا ہے, لیکن پھر بھی طالب علم کسی کا نام ہے نا. طالبہ لڑکی کا ہوتا ہے, طالب علم ہوتا ہے لڑکے کا ہوتا ہے. اچھا, تو انتا اس میں کیا بن جائے, چلیں اس کو انالیسس کی نہیں کرتے, آگے کرتے ہیں. نام انا طالبن جدیدن, ہاں میں نیا اسٹوڈنٹ ہوں. اس میں انا کیا بنے گا, مبتدا. ہاں مبتدا بن جائے گا, اور طالبن جدیدن مرکب توصیفی بن کے خبر بن جائے گی. چلیں ٹھیک ہے, اب تمارین پہ آ جاتے ہیں. اچھا, اس میں آپ نے ابھی ریڈنگ ہی کرنی ہے خالی, تو اس کو ریڈنگ کو ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں پہلے, اور پھر اس کے بعد تمارین پہ جائیں گے. ایک سیکنڈ. چلیے آ جائیں, کون آئے گا, ریڈنگ کرنی ہے صرف اور ٹرانسلیشن کرنا ہے. جنہوں نے کبھی مائک نہ لیا ہو وہ آئے. مائک پہ آنے سے نہ گھبرایا کریں, دیکھیں سب لوگ آتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, آپ کیوں پیچھے رہے. نیکی کے کام میں آگے آگے ہونا چاہیے. رضوانہ بھی ہے, رضوانہ آپ آئیں گی. اور جنہوں نے کر لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ رضوانہ. ماشاءاللہ, چلیے آ جائیے. اقرا وقت. اقرا وقت. محمد طالب قدیم, محمد پرانا طالب علم ہے. ذالک الرجل مدرس جدید, کیا وہ آدمی نیا ٹیچر ہے. اچھا, اس میں مجھے بتائیے نا مبتدا کیا بنا,
मुब्तदा क्या बन रहा है, खबर क्या बन रही है? मुब्तदा जो पहला वर्ड होता है ना, अजालिका, वो मुब्तदा होता है। जिससे हाँ, इब्तदा होती है जिससे मुब्तदा। इब्तदा अजालिका। जुमला शुरू होता है उसको हम मुब्तदा हम्म। कहते हैं। तो मुब्तदा मोहम्मद हो गया, ठीक है, और ये मार्फा ओके। भी आपको पता है, और तालिबुन जदीदुन ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, मुरकबे तौसीफी। और ये खब क्या बन गया जुमले में क्या बन रहा है, खबर खबर बन खबर रहा बन है। रहा है। बाकी कोई ना बोले प्लीज, मुझे इनको थोड़ा सा जज करना है कितना आता है इनको। आगे चलें। अजालिका रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन, क्या वो हाँ, आदमी नया टीचर है? अब इसमें आप मुब्तदा खबर बनाइए। मुब्तदा इज अजालिका रजुलु। हाँ, पूरा ये मिल के बनेगा मुरक्कबे इशारी, ठीक है ना। या, मुरक्कबे या। इशारी पूरे का पूरा मुरक्कब जो है ये मुब्तदा बनेगा, और खबर क्या बनेगी, मुदर्रिसुन जदीदुन। हाँ वो भी मुरक्कब तौसीफी बन के खबर बन। या, जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। आगे पढ़िए। ला ला हुआ तबीबुन जदीदुन, नहीं वो नया डॉक्टर है। नया डॉक्टर है। तो इसमें हुआ तबीबुन जदीदुन में मुब्तदा खबर क्या है, ला हुआ। ला को निकाल दे, हरफ को नहीं काउंट करते। अच्छा अच्छा। नहीं So नहीं, हुआ इज मुब्तदा नाउन होता है, मुब्तदा नाउन होता है, ला तो हरफ है ना, वो तो नहीं होगा मुब्तदा, ठीक है, चाहे जुमले के स्टार्ट में आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखें, अगर आप देखना चाहते हैं तो आ को नहीं काउंट करेंगे, जालिका रजू को मुब्तदा बनाया गया, आ को नहीं काउंट किया गया। यहाँ पे भी ला को काउंट नहीं करेंगे, हुआ मुब्तदा और आगे तबीबुन जदीदुन इज मुरक्कब तौसीफी खबर। अच्छा, इसमें मौसूफ क्या है और सिफ्त क्या है? मौसूफ इज तबीबुन एंड सिफ्त इज जदीदुन। हाँ, जब उर्दू में तर्जमा करेंगे तो नया डॉक्टर, उल्टा तर्जमा नया करें, डॉक्टर। वो नया डॉक्टर है। चले आगे। हाजा दरसुन सहलुन, ये आसान सबक है। अब इसमें मुब्तदा क्या बनेगा, हाजा, सिर्फ हाजा बनेगा, दरसुन तो नहीं साथ में लाएंगे ना। ना, दरसुन सहलुन इज मुरक्कब तौसीफी एंड दरसुन इज मौसूफ और एंड सहलुन इज सिफत। सिर्फ सहलुन सिर्फ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका मुरक्कबे इशारी पूरा का पूरा बन रहा था, यहाँ पर ये इसको मुरक्कबे इशारी नहीं समझना, ठीक है। इसमें अलिफ लाम नहीं आ रहा, इसमें अलिफ लाम नहीं आ रहा, इसको आपने मुरक्कबे इशारी बना के मुब्तदा नहीं बनाना और इसको खबर नहीं बनाना, ठीक है। जी जी। क्योंकि ये मार्फा है, ये नकरा है, जबकि मुरक्कबे इशारी दोनों मार्फा होते हैं, दोनों मार्फा, ये भी और ये भी, ये मार्फा नकरा, ये जुमला बन गया आपका, ठीक है, मुब्तदा और खबर और ये सिर्फ, ठीक है। आगे अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन, अब्बास मशहूर ताजिर है। अब्बासुन क्या बन जाएगा, अब्बासुन इज मुब्तदा एंड ताजिरुन शहीरुन इज मुरक्कब तौसीफी बन के खबर। ताजिरुन इज या। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग अभी तक क्या पढ़ते रहे, अब्बासुन ताजिरुन, वो भी जुमला था, वो भी मार्फा प्लस नकरा क्या था, जुमला ही था वो भी, लेकिन अभी उसके अंदर सिफ्त भी डाल दी है, सिफ्त भी डाल दी है अभी, ठीक है। तो अब मुरक्कबे तौसीफी बन के खबर बन रही। अच्छा आगे। बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, बिलाल बड़ा इंजीनियर है। इंग्लिजियतो लुगतो साबतो, इंग्लिश मुश्किल जबान है। हाँ, अल इंक्लीजियतु, अल उर्दियतु, अल अरबियतु, ठीक है, तशदीद आ रही है, उसको मिस नहीं करना। तो अल इंक्लीजियतु लुगतुन, लुगा, इसको लुगा नहीं बोलना, देखिए इसके ऊपर तशदीद नहीं बोलनी, इसके ऊपर तशदीद नहीं है, लुगा नहीं बोलना, लुगा, लुगतुन, ठीक है, लुगा, हाँ, और साबतुन, इसमें भी ठीक है। साबतुन का क्या मीनिंग होता है, लुगतुन साबत, मुश्किल, मुश्किल, वेरी गुड। अंग्रेजी मुश्किल जबान है और अरबी बहुत आसान जबान है। अच्छा जी, बाकी कोई और कर ले, आके आ जाए नंबर 7 से, कौन आना चाह रहा है? मैं चाहती हूँ सब माइक पे आए ना, मैं हर बार यही बोलती रहती हूँ आप लोगों को। तायरा अब्दुल्ला भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, आइए आइए आगे, क्या नाम है आपका?
ताहिरा। ताहिरा, ताहिरा से के अलावा भी कोई बोल रहा था ना? ताहिरा आपके अलावा भी कोई बोल रहा था? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाम पूछ रही थी। मुना फरहान। आ जाए मुना, आप आ जाए। मुना फरहान। चलिए आ जाए, आ जाए। मैम पढ़े? पढ़े। आ अंता रजलुन गनियुन। क्या तुम अमीर आदमी हो? ला अना रजुलुन फकीरुन। नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा, इस जुमले में मुब्तदा खबर बताइए। अंता मुदर्रिसुन कदीमुन। जी, इस जुमले में पहले मुब्तदा खबर बताएं। ये आपने जो जुमला मुब्तिदा पहले अना है, रजुलुन फकीरुन खबर है। क्या अना बन रहा? मुब्तिदा है। क्या बन रहा? रजुलन फकीरुन। रजुलुन फकीरुन मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। जी हाँ, मुरक्कब तौसीफी। इसमें मौसूफ क्या है? जी, मौसूफ क्या है? मौसूफ रजलुन है। हाँ, और फकीरुन रजलुन उस रजुल। तौसीफ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़िए। तौसीफ है। आ अंता मुदर्रिसुन कदीमुन। क्या तुम पुराने उस्ताद हो? ला अना मुदर्रिसुन जदीदुन। नहीं, मैं नया उस्ताद हूँ। इसमें अन्ना क्या है? आ हामिदुन तालिबुन। एक मिनट। अना मुब्तिदा है। हाँ, मुदर्रिसुन जदीदुन क्या है? मुरक्किब तौसीफी है। हाँ, क्या बनेगा जुमले में? मुरक्किब तौसीफी है। खबर बनेगा ना? क्या तुम नए? जी खबर बनेगी। अच्छा, इसमें मुदर्रिसुन क्या है? मुदर्रिसुन को क्या कहेंगे? मौसूफ है। और इसको क्या कहेंगे? सिफ्त है। ये सिफ्त है। ठीक है, शाबाश। जदीदुन सिफ्त है। वेरी गुड, एडजेक्टिव है। नंबर 9। आ हामिदुन तालिबुन कस्लानु। क्या हामिद कस्लानुन मीन कमजोर सुस्त तालिबे इल्म है। क्या हामिद सुस्त तालिबे इल्म है? ला हुआ तालिबुन मुज्तहिदुन। नहीं, वो मुज्तहिदुन की मीनिंग क्या होगी मैम? मुज्तहिदुन मेहनती। नहीं, वो मेहनती। हाँ, नहीं, वो मेहनती शागिर्द ऑपोजिट है ना? कस्लान और मुज्तहिदुन ऑपोजिट। हाँ, बिल्कुल सही है, मेहनती। चलिए आगे लास्ट वाला पढ़ लें। कस्लानुन माना सुस्त। मेहनती। हाँ, इसको कस्लान नुन नहीं पढ़ना, कस्लान नू पढ़ना है। ठीक है। चलें लास्ट वाला पढ़ लें। कस्लानु। ठीक है, सॉरी मैम, आज कोई बात। कस्लानु पढ़ना है। अल काहिरतु नतुन कबीरतुन फीरतुन। क्या होगा? मुब्तदा क्या है? खबर क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अल-कायरा मुब्तदा है इसमें, और मदीना तुन कबीरा तुन ये मुरक्कब तौसीफी है। यहाँ पे मदीना से मुराद जो है वो मदीना शहर नहीं है, मक्का मदीना नहीं है, बल्कि मदीना, हर सिटी को मदीना कहते हैं। हर सिटी को मदीना कह सकते हैं। मदीना तो कायरो के लिए कह रहे हैं कि वो एक बड़ा शहर है। चलिए अभी जो एक्सरसाइज हमने करनी है वो कौन करेगा? अच्छा जी, इसको रब करें अभी। आप लोग रेडी हो जाएं। किसने पढ़नी है एक्सरसाइज? बहुत ही आसान है और इसको करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, कौन? रजिया पाएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रजिया है जी। आ जाए। उस्ताज़ा मेरे को अभी मैं कंप्लीट क्लास ज्वाइन नहीं करी, अभी ज्वाइन करी। अच्छा, कोई बात नहीं है, कल का भी हो सकता है मेरे कोई लिए। बात नहीं है। आपने पता क्या करना है? यहाँ पे एडजेक्टिव लगाना है एक। ठीक है। राफिया आप कर सकती हैं? राफिया आप आएंगी?
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राफी आप कर सकती हैं ये जुमले? जी 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 हाँ हाँ ट्राई करें। मैं कोशिश पहली दफा, फिर इंशाल्लाह मुश्किल होगी तो मैं करवा दूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या लगाना है, ये आपका खदीजा तुम तो ज़ाहिरा मुब्तदा बन रहा है ना, क्योंकि वो क्या है जी आपका मारिफा है, और तालिबतुन क्या है, खबर है। और खबर जी इसके आगे आपने, ये जुमला तो बन गया, मुब्तदा खबर एक मारिफा एक नकरा, जुमला तो बन गया, बट हमने अभी तालिबा की सिफ्त लगानी है आगे। तो आप इसके साथ सिफ्त क्या लगाएंगी तालिबा की? मुज्तहिदतुन। हाँ वेरी गुड, मुज्तहिदुन नहीं लगाएंगी, मुज्तहिदुन क्योंकि लड़की है ना, तो मुज्तहिदतुन लगाएंगी। जी वेरी गुड माशाल्लाह। नंबर 2 में क्या होगा? खालिदुन। खालिदुन ताजिरुन हम्म, गनीयुन। गनीयुन। अमीर ही होता है ना ताजिर, ताजिर फकीर तो नहीं होता ना, जी तो फकीरुन तो नहीं जी लगाएंगे, जी क्या लगाएंगे? गनीयुन लगाएंगे। गनीयुन। और गनीयुन सिफ्त है, एडजेक्टिव है ताजिर की, तो खालिदुन मुब्तदा बन जाएगा, ताजिरुन गनीयुन उसकी मुरक्कब तौसीफी बन के उसकी खबर बन जाएगी। आगे अल अरबियतु लुगतुन सहलुन। सहलुन नहीं कहेंगे, सहलतुन कहेंगे, सहलतुन कहेंगे, सहलतुन जी ठीक है जी ना, सहलतुन कहेंगे, क्योंकि ये लुगतुन है ना, तो सहल सहलुन नहीं लगाएंगे, एक मुजक्कर एक मुन्नस नहीं लगाएंगे, चारों हालतों में बराबर करेंगे, ये मुन्नस है तो ये भी मुन्नस। अच्छा जी, मुब्तदा के साथ मुन्नस जो है, मुब्तदा के साथ जो खबर आती है वो आपकी 3 हालतों में बराबर होती है, चौथी हालत में मार्फा और नकरा होती है वसत में। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि आपका ये मुब्तदा बन गया और खबर क्या बनी? लुगतुन सहलतुन। पूरा मुरक्कब तौसीफी बन के खबर बन गई, खबर बन जी ठीक है ना, आसान है, बिल्कुल आसान है। देखें आपने यहाँ पे सहलतुन लगाया। चलिए, अल उसफूरु, अल उसफूरु ताइरुन। हम्म, छोटा छोटा, क्या था इसमें? सगीरुन। हम्म, सगीरुन। सगीरुन जी। सगीरुन। अल उसफूरु अच्छा, सगीरा तुम क्यों ताइरुन नहीं, सगीरुन। सगीरा तुम क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यहाँ पे मुअन्नस नहीं मुजक्कर है तो मुजक्कर हाँ ही लगाएंगे ना। हाँ, मुजक्कर है तो मुजक्कर सिर्फ लगाएंगे, सिफत मुजक्कर और नकिरा लगाएंगे क्योंकि हम इसको खबर बना रहे हैं जी बाद में, ये भी नकरा है तो ये भी नकरा है। अच्छा ये जी, नकरा अभी आगे आ जाए। अतुफाहु, अत्तुफाहु फाकिहतुन। ऊपर से याद सेब मीठा। हाँ लजीज, लजीज। ओ सॉरी क्या हो गया, लजीजतुन। एक मिनट, इसको मुझे दोबारा लाना पड़ेगा। एक मिनट, क्या किया मैंने, एक मिनट, दोबारा से बुक खोलनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं, रिकॉर्डिंग। अच्छा, अभी हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है ना। अब इसको करेंगे, इंग्लिश में पढ़ ले आके कोई, और कोई नई सिस्टर आ जाए जो करेंगी। चलिए आप आ जाए, ताहिरा, ताहिरा अब्दुल्ला आप आ जाए। जी बाजी। जी Fill आ in the जाए। blanks in each of the following sentences with a suitable man'ut. ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर हमें जो है वो माइक अल म्यूट कीजिए। अरबियतु, अल अरबियतु लुगतु सहलतुन। लुगतु, लुगतुन। लुगतुन बाजी। हाँ लुगतुन,
ٹھیک ہے, سب کو آواز لغتوں کی آئی تھی. ہاں ٹھیک ہے, آگے. اچھا, اس میں آپ نے منعوت لگانا ہے. منعوت کون سا والا ہوتا ہے؟ پہلا والا ہوتا ہے. اس کو نعت کہتے ہیں, اس کو منعوت کہتے ہیں, یا موصوف اور صفت کہتے ہیں. پہلے والے میں ہم نے کیا لگائی تھی؟ نعت لگائی تھی. نعت ہے نا, پہلے والے میں ہم نے نعت لگائی تھی, یہاں پہ صفت لگائی تھی. ابھی ہم منعوت لگا رہے ہیں. تو منعوت یہاں پہ آپ نے لگایا ہے کہ العربیۃ لغۃ سہلۃ. انا طالب قدیم. طالب قدیم. آگے. عمار تاجر غنی. عمار مبتدا, تاجر غنی خبر. یہ خبر ہے اور مرکب توصیفی بھی ہے. گڈ گڈ. اچھا, ہاذا ڈیش ہاذا مندیل مکسور. مندیل قلم. قلم. نہیں, ہاں قلم. ٹھیک ہے. ہاں, ہاذا میں بیٹھ بولنا چاہ رہی تھی. ہاں, سریر. مندیل کسے کہتے ہیں؟ مندیل کسے کہتے ہیں؟ رومال. ہاں, تو رومال تو نہیں آئے گا نا یہاں پہ مکسورن. اس کے لیے وصف ہونا آئے گا یا پھر نظیف ہونا آئے گا. اچھا, آگے. فیصل طالب کسلانو. ہاں, اس کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے, کسلانو. جیسے رحمان ہوتا ہے نا, رحمان. تو اصل میں اس کا میننگ ہوتا ہے بہت زیادہ سست. رحمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ مہربان, بے حد مہربان. تو یہ مبالغہ ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے نا بڑے بڑے میننگ ہے. تو بہت زیادہ سست. غضبان ہوتا ہے بہت زیادہ غصے میں ہونا. جوان ہوتا ہے بہت بھوکا ہونا, ہنگری جسے کہتے ہیں نا, بہت زیادہ ہے. اور عطشان, پیاسا, تھرسٹی, اس طرح سے ہوتا ہے میننگ. لیکن اس کے اوپر کیا لانا ہے؟ ایک پیش لانا ہے. اور یہ ایڈجیکٹیو ہے, یہ ایڈجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے جی بالکل, مرکب توصیفی بنے گا نا. لیکن تنوین اس لیے نہیں آئی کہ الف نون آیا ہے, الف تو نون ایک ہی آئے گا پیش. بالکل. اب یہ لفظ پڑھ لیں آپ. اقرا, ریڈ. کسلانو, جوعانو, عطشانو. یہ وہی جو آپ نے بھی بتایا, اسی کے اس پہ ہو گئے نا. یہ سارے ایڈجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے. اور ملعانو, ملعانو کیا ہوتا ہے؟ فل. جیسے کپ ہوتا ہے نا, تو لبا لب بھرا ہوا, جسے کہتے ہیں نا باہر نکل رہا ہو. کبھی کبھی چائے ڈال دیتے ہیں, اتنی ڈال دیتے ہیں کہ گلاس میں پانی اتنا ڈال دیتے ہیں کہ باہر آ جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ملعان, لبا لب. ایک تو بھرا ہوا ہوتا ہے نا لیول تک, اور ایک جو ہوتا ہے باہر جو نکل رہا ہو, ملعان. اچھا, پھر کیا ہے مین؟ آگے پڑھ لیں. اس کی میننگ کیا بتائی تھی باجی؟ جو آنون, جوعان جو ہوتا ہے, یہ اگر آپ دیکھیں تو 30 پارے میں آتا ہے. منال جوئی آتا ہے نا, وہاں پہ بھوک سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن دیا اور بھوک سے امن دی نا, تو وہاں پر آتا ہے یہ لفظ. لیکن جوان ہوتا ہے بہت زیادہ بھوکا ہونا, بہت زیادہ بھوکا ہونا. ٹھیک ہے, بھوکا ہونا. ٹھیک ہے, بھوک جسے کہتے ہیں نا, عطشان, پیاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم یہ مذکر ہیں سارے. ٹھیک ہے, یہ سارے مذکر ہیں. یہ مذکر کے ساتھ ہی یوز ہوں گے, مؤنث کے ساتھ ہی یوز ہوں گے. ان کی مؤنث جو ہوتی ہے نا, وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جوعا, کسلا, عطشا, ملعا, پھر اس کی مؤنث بنتی ہے, وہ بعد میں بتائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ سب مذکر ہیں. انا کے ساتھ آ رہا ہے, انا جوعانو. ہاں, انا جوعانو. اس کو جوان نہیں کہنا. جوان اردو میں جو بولا جاتا ہے وہ نہیں کہنا. دوبارہ پڑھیں. جوعانو. جو ہوتا ہے نا, جو ہوتا ہے نا, جوعانو. اچھا, انا جوعانو, انتا جوعانو, لا انا عطشانو. اس کی ٹرانسلیشن کروں باجی؟ کر لیں. اچھا, کیا آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں؟ نہیں, انا دیکھیے بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ بھوکے ہیں, لیکن آپ اس کو دماغ میں یہی سمجھیں گے جوان جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے,
اس میں بہت زیادہ بھوک کی بات ہوتی ہے. کیا آپ بھوکے ہیں؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں, ایسے تو کسی کو نہیں کہیں گے نا. کیا آپ کو بھوک لا لگی ہے؟ انا مجھے بھوک لگی. عطشان نہیں میں پیاسا ہوں. ہاں, اب یہ تو نہیں کہے گا میں بہت زیادہ پیاسا ہوں, وہ بولے گا میں پیاسا ہوں. آگے کہہ بھی سکتے ہیں باجی, کہہ دیتے ہیں کبھی. آگے لماذا المدرس غضبان اليوم. لماذا کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ کوشچن کے لیے آ رہا ہے, آگے کوشچن ہے نا. لماذا, وائی, کیوں. ہاں کیوں. ٹیچر, المدرس ٹیچر. غضبان اليوم, غضبان مطلب غصے میں, اليوم دن, آج. غصے میں تو ٹیچر ہوتا ہی ہے, لیکن غضبان کا مطلب ہے وہی ہے نا کہ بہت زیادہ غصے میں کیوں آیا ٹیچر, بیوی سے لڑ کے آیا. یہی ہے نا. تو المدرس جو ہے یہ مذکر ہے, تو ساتھ غضبانو بھی آیا نا. صحیح ہے, صرف اس کی آ رہی. المدرسۃ ہوگی تو پھر یہ والی نہیں آئے گی, صرف مؤنث آئے گی. غضبہ آئے گی, غضبہ. اچھا یہ کیا ہے؟ الکوبو مالانو, کپ بھرا ہوا ہے. کپ, اب دیکھیں کپ پے نہیں ہوتی نا عربی میں, تو کوبو ہے نا. ملآن. چلیں, سبق کیسا تھا؟ آسان تھا نا آج؟ جی آسان تھا. ابھی آپ کو مرکب تام بھی آ گیا آپ کو, ٹھیک ہے, اور مرکب ناقص جو تھے وہ 4 ہم نے وہ چاروں پڑھ لیے, اور چاروں آپ کو سمجھ میں آ گئے. الحمدللہ الحمدللہ. شکر ادا کیا کریں, جو سمجھ نہ آئے اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے. اب یہ کون سا مرکب بن رہا ہے, کچھ بتائے گا؟ الکلمات الجدیدۃ. جی دونوں معرفہ ہے نا, یہ مرکب اشاری بن گئے. کیا یہ جملہ بن سکتا ہے؟ اس کو جملہ بنا سکتے نہیں, مبتدا خبر نہیں بنا. ہاں, تو یہ چاروں حالتوں میں کیا ہیں, یہ برابر ہی ہیں. ان کو ہم کیا کہیں گے؟ آپ کا توصیفی, مرکب توصیفی کہیں گے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کا واحد آ رہا ہے اور یہ جمع آ رہا ہے, ٹھیک ہے. کلمات جمع ہے اور جدیدتن واحد ہے. الکلمۃ الجدیدۃ بھی کہہ سکتے ہیں. الکلمۃ ایک کلمہ, ٹھیک ہے, اور وہ الجدیدہ تو اس کے ساتھ صفت آئے گی. بٹ الکلمات کے ساتھ بھی الجدیدہ تو واحد ہی لگاتے ہیں, اور وہ کیوں لگاتے ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی, ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے, کیونکہ چاروں حالتوں میں کیا ہے, چاروں حالتوں میں تو نہیں کہیں گے یہ جمع ہے اور یہ واحد ہے, 3 حالتوں میں برابر ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک رول ہے جو کہ بعد میں آپ کو بتایا جائے گا, بٹ یہ جملہ جو ہے مرکب توصیفی ہے. اچھا جی, نیو کلمات ہے نا, نئے ورڈز نا. اب نیو ورڈز کیا ہے, یہ دیکھ اس میں کوئی ہے نہیں آ رہا ہے نا, ہے نہیں آ رہا نا, ہے کا ترجمہ نہیں آ رہا, تو یہ مرکب ناقص ہے. جس میں ہے کا ترجمہ نہیں آتا, چاہے مرکب اشاری, ہاں وہ سب ہوگا, تو ناقص ہے, فریز ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نیو ورڈ ہم نے سیکھے ہیں, یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, ان کو میں دوہرا دیتی ہوں. اللغۃ, اب اس میں لغہ نہیں کرنا, یہاں تشدید بہت لوگ ڈال دیتے ہیں, جیسے یہاں پہ ڈالی ہے نا اسی طرح یہاں بھی ڈال دیتے ہیں. تو یہ اللغۃ, الشہیر نہیں, شہیر نکرہ ہے. مشہور, المدینہ تو سٹی کو کہیں گے, ٹھیک ہے, سٹی کو, کسی بھی اینی سٹی. طائرن یہ مذکر ہے, برڈ کو کہتے ہیں. اور الیوم کوئی بھی برڈ, اینی برڈ. جبکہ العصفور کیا ہے, وہ سپیرو ہے, چڑیا ہے. الیوم دن, یہ دیکھیں اس پہ دمہ آ رہا ہے, اس پہ زبر آ رہی ہے, دونوں کا مطلب دن ہی مطلب, ایسے کچھ فرق نہیں پڑتا. جو آپ کا دمہ آئے, کتابن ہو, کتابن ہو, کتابن ہو, میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا, میننگ کتاب ہی ہے, ایک کتاب ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے دمہ ہو چاہے زبر ہو, تو دن ہی میننگ ہے اس کا. کسلانو سست, جوانو بھوکا, اچشانو پیاسا, ملآنو بھرا ہوا, لبالب بھرا ہوا, غضبانو بہت غصے میں, غضبان, رحمان یہ اسی وزن پہ ہے. العصفورو معرفہ ہے, چڑیا ہے, مبتدا بن جائے گا. مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے.
मारफा होता है और मरफू होता है, और खबर जो होती है वो मरफू होती है लेकिन नकरा होती है, ठीक है, नकरा भी साथ साथ होती है, नकरा का मतलब उसमें तनवीन आ रही होती है, मरफू तो होती है लेकिन नकरा होती है। जैसे अल उस्फूरू, आगे क्या लगाएंगे, खबर बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, अल उस्फूरू ताइरुन, ताइरुन, तो अब क्या ताइरुन जो है उस पे वो मरफू है ताइरुन, बट वो नकिरा है, तनवीन आ रही है उस पे, और ये मार्फ है। अल-यौमा ये हो गया, ये भी मार्फ है। अच्छा जी, लेसन ये बी पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को। वैसे मैं संडे की क्लास में पढ़ा रही हूँ उसको, अगर आना चाहें तो आ जाएं। वहाँ 2 बार जो लेसन दोहराया जाएगा वो बहुत पुख्ता हो जाता है, क्योंकि इसमें हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। अभी बे पार्ट में हम कुछ नई चीजें अभी सीखेंगे। इस पार्ट में हमने कुछ और चीजें सीखी है, मुरकब तौसीफी सीखा है, तो बे पार्ट में हम डिफरेंट चीजें सीखेंगे। आपकी मर्जी है। देखिए अब जुमले थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े जुमले बड़े होते जा रहे हैं अब आपको, लेकिन सब आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। अल-लुगतुल अरबिय्यतु अस-सहलतु, ठीक है, तो अरबी जबान जो है ये बहुत आसान है, अल्लाह ताला ने खुद कहा है ये आसान है। चलिए ठीक है, काफी है, हो गया, खत्म करें ना क्लास को अभी इंशाल्लाह ताला। होमवर्क क्या होगा मैम? जी टीचर। जी होमवर्क बता देती हूँ मैं। अच्छा, होमवर्क में आपने जो एक्सरसाइजेस हमने की है ना, ये वाली, एक तो वर्ड्स मीनिंग आपने याद करने हैं, वो तो लाजिम होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमने नोट्स पढ़े हैं ना उर्दू में, उनको आपने अपनी डायरी में उतारना है अपने हाथ से, ठीक है, पूरा कॉपी नहीं करना, इन शॉर्ट करके उनको आपने टू द पॉइंट करके उनको अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में लिखना है, उर्दू में जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें थी, हमेशा ये बगैर कहे हुए ये आपने काम करना होता है। जो उर्दू की बुक में हम पढ़ते हैं उसको आपने उर्दू में ही लिखना होता है। अच्छा, दूसरा जो एक्सरसाइज आपने करनी है वो आपकी यहाँ से शुरू हुई है, ये तो आपका सब वो था ना, ये सब तो हमारी रीडिंग थी ना। अच्छा, इसका अगर आप तर्जुमा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नंबर डाल के आप तर्जुमा लिख सकते हैं इसका, अरबी में भी लिख लें, उर्दू में भी लिख लें, जैसे करने हैं, जितना गोट डालेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, 2 एक्सरसाइजेज आपने करनी है, नोट्स बनाने हैं, वर्ड मीनिंग याद करनी, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 3 में आपने क्या लगाना है, मौसूफ लगाना है, और इसमें आपने क्या लगानी है, सिफ्त लगानी है। समझ आ गई? दुआ कर लेते हैं। और रब्बना तकब्बल मिन्ना। किसी का माइक बहुत शोर कर रहा है। फौजिया, आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट रखा करें, क्योंकि जब आप सफे पलटाते हैं ना तो पूरा रिकॉर्डिंग में आ रहा होता है। अभी जरा रिकॉर्डिंग सुनना फौजिया, तो हम इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, आप लोग ख्याल नहीं करते, यहाँ पे मेरे कान फट रहे होते हैं क्योंकि मैं हेडफोन लगाती हूँ, मेरे घर वालों को शोर ना जाए ना क्लास का, मेरी तो आवाज जाती है, आप लोगों की न जाए, पर्दा भी होता है एक। चलें ठीक है, इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह